بہاولپور کے سرکاری ہسپتالوں میں انسولین کی قلت کا مسئلہ طول پکڑ گیا۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال انتظامیہ نے انسولین کی قلت کے باعث روزانہ 30 یونٹس کی فراہمی پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر کر دی۔ انسولین کی قلت سے شوگر کے مریض شدید پریشان ہیں۔ بہاولپور کے سرکاری اسپتالوں میں مفت انسولین کی قلت، شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کا حصول مزید مشکل ہو گیا۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں انسولین کی کمی کے باعث انتظامیہ نے 30 یونٹس پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دینا شروع کر دیے۔ انسولین کے مفت 30 یونٹس 30 منٹس میں ہی تقسیم ہو گئے۔ انسولین کے مفت 30 یونٹس 30 منٹ میں ہی تقسیم ہونے پر کاؤنٹر بند کر دیا گیا۔ ضلع بھر سے آئے سینکڑوں کارڈ ہولڈرز کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ خانقاہ شریف سے آیا شوگر کا مریض بھی انسولین سے محروم۔ بہت مشکل ہے، اصل غریب بندے کرائے سا کو نہیں وارے کھاندے، کرائے ہونا کم سے کم 150-200 روپیہ سارا کرایہ لگتے، غریب بندے سے مزدور بندے سے نہ کوئی ساری آمدن ہے، بالکل بیکار وہ آنے دوائی نہ اگوا دینو بھائی کہیں مگن ختم تھی گئے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں گزشتہ کئی ماہ سے انسولین کی قلت ہے۔ روزانہ 80 سے 90 یونٹس تقسیم کرنے والے ہسپتال میں یونٹس کی تعداد کم کر کے 30 کر دی گئی ہے۔ آؤٹ ڈور ذرائع کے مطابق انسولین کی قلت کے باعث شوگر کے مریضوں اور انتظامیہ کے درمیان ہاتھا پائی روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ غریب بندے سے پریشان تھی دے والے کوئی کہیں کوئی پیسے منگے کوئی کہتے والے۔ مریضوں کے مطابق مفت انسولین ہی زندگی بچانے کا واحد آسرا ہے۔ مریضوں نے حکومت پنجاب سے وکٹوریہ اسپتال میں ادویات اور انسولین کی قلت دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جودھیانہ آروہی، بہاولپور۔ شہر میں اسٹریٹ لائٹس کا فقدان، بیشتر شاہراہیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ضلع کونسل کی نااہلی کے باعث BZU روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی اندھیرے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ آن آباد سے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی اون آج بالکل بات کریں تو ملتان BZU روڈ جو ہے اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوب چکا ہے۔ ملتان BZU روڈ پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس نصب نہ ہونے سے مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا ہے اور اس وقت ہم ملتان BZU روڈ پر موجود ہیں۔ BZU روڈ پر اگر ہم بات کریں تو چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رات کے وقت ایکسیڈنٹس کی شرح میں بھی بے حد اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ BZU روڈ کے درمیان میں ڈیوائیڈرز موجود نہیں ہے، دو طرفہ یہ روڈ ہے جس کے باعث جو ہے آنے والی آمنے سامنے والی ٹریفک جو ہے اس سے کافی زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے جو ہے ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ یہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے شہریوں کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ملتان BZU روڈ پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس کو جو ہے نصب کیا جائے تاکہ جو یہاں پر چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس جو رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں کمی آ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلے تو ملتان شہر کے اہم روڈز میں سے بوسن روڈ، ایئرپورٹ روڈ، اس کے علاوہ جو ہے متیتل روڈ اور ساتھ ہی ساتھ MDA روڈ، کچہری روڈ اور دیگر کئی روڈز ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں اور انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ لائٹ مانیٹرنگ اسکواڈ کمشنر ملتان کی جانب سے تشکیل دیا گیا مگر اس کے باوجود جو ہے جو پول ٹو پول جو ہے سروے کر لائٹ انسٹالیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا وہ بھی 4 ماہ گزرنے کے باوجود تاحال شہر میں کوئی بہتری نہ لا سکا اور شہر میں ابھی بھی ہم بات کریں تو رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس بڑھ جاتے ہیں۔ تو شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ملتان شہر کو روشن کرنے کے لیے انتظامیہ کوئی خاطر خواہ اقدامات کرے اور جو روڈز اس وقت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں وہاں پر جو ہے اسٹریٹ لائٹ نصب کی جائیں اور جہاں پر اسٹریٹ لائٹ نصب ہیں ان کی پراپر مینٹیننس کی جائے تاکہ وہاں پر جو ہے اسٹریٹ لائٹ۔ ملتان ضلع انتظامیہ شہر میں ترقیاتی کام شروع کروانے میں ناکام، شہر اولیا کی کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملتان کی زیادہ تر شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کے مسائل میں اضافہ۔ شہر کے اہم ترین روڈ جیسے آفیسر کالونی روڈ، ہیڈ سورج میانی روڈ اور شمس آباد جمعہ بازار روڈ انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ آفیسر کالونی روڈ پر درجنوں سے زائد اسکول ہونے کے باعث بچوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا، دوسری طرف ہیڈ سورج میانی روڈ بھی عرصہ دراز سے خستہ حال ہے۔ شہری کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں، گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، سڑک کی خراب حالت کے باعث کاروبار بھی تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ سر جب یہاں پانی آتا ہے نا تو ہمارے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، ریت نیچے یہ پتھر پڑے ہیں دیکھ لو، وہ لگتے ہیں کہیں نہ کہیں لگتے ہیں، ہمارے ڈنٹ پڑ جاتے ہیں، پنچر ہو جاتے ہیں۔ مالک کیا کہتا ہے؟ مالک کیا کہتا ہے یہ کیا آپ نے؟ یہ ہم کیا کریں، مجبور ہیں، اپنے کہیں سکول بنوائیں، سڑکیں بنوائیں۔ کاروبار ڈاؤن تھا بالکل، کاروبار ہے کہنا ساڈے گنے کھڑے تھے، کوئی گاہ کی نہیں آتا پیا، بالکل کاروبار ستا پی۔ نادران بائی پاس پر ترقیاتی کام بھی سست روی کا شکار ہے۔ سڑک پر عرصہ دراز سے تعمیراتی مٹیریل پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کو گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مین ہائی وے پر حادثہ ہونا معمول بن چکا ہے۔ روڈ بڑا تنگ ہے، کھڑے عوام جڑے بڑے کھڈے ہوئے پین، روڈ بالکل خراب ہویا کھڑا ہے۔
सर इधर एक तो स्कूल बहुत सारे हैं, जब छुट्टी का टाइम होता है तो जो है ना रश पड़ जाता है, गाड़ियां सारी रुक जाती हैं, सड़कें आप देख रहे हैं कि मसला इतना है, तो लिहाजा हमारी अपील है कि इधर तवज्जो की जाए। इंतजामिया शहर की अहम शाहराहों पर तवज्जो दे और सड़कों की हालत को जल्द से जल्द बेहतर बनाए ताकि शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुहेब बुखारी के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जुनूबी पंजाब की गला मंडी और बाजार इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। लोधरा की गला मंडी में वाशरूम तक मौजूद नहीं, लाइट, सीवरेज, थड़े, शेड्स की तामीर भी ख्वाब बन गई। उधर खानपुर के मॉडल बाजार में सफाई की सूरत खराब हो गई, लाइट्स भी मौजूद नहीं। ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज, सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। लोधरा की अगलौती सरकारी गल्ला मंडी मसाइल का शिकार। मंडी के 155 आड़तियों और 500 मजदूरों के लिए वाशरूम तक मौजूद नहीं, लाइट्स, सेवरेज, थड़े, शेड्स की तामीर ख्वाब बन गई। सदर गल्ला मंडी जाम अजहर हुसैन का कहना था कि मंडी माहाना 125 करोड़ का ज़र मुबादला कमा कर देती है, जबकि सहूलियात न होने के बराबर हैं। बारिशों में गल्ला मंडी तालाब बन जाती है। इंतजामिया सिक्योरिटी व दीगर मसाइल का फौरी हल करे। उधर खानपुर का मॉडल बाजार सफाई न होने के बायस गंदगी से अट गया, रोशनी का भी बंदोबस्त नहीं, नाकाफी सहूलियात पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान मॉडल बाजार खालिद शाहीन व दीगर अहदेदारान का कहना है कि बाजार की खूबसूरती के लिए इंतजामिया से ताउन के लिए तैयार हैं। ये बाजार शहर का तिजारती मरकज है, स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से अंधेरा रहता है। मॉडल बाजार में फौरी लाइट्स लगाई जाएं, सफाई को भी बेहतर बनाया जाए। डीजी खान में 185 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। डीजी खान में NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर वसीम अख्तर जतोई के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुकम्मल और दुरुस्त पाए गए हैं। अब अगला मरहला अपीलों का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक अभी तक आज लास्ट डेट है स्क्रूटनी के अमल का। 18 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था ड्यू डेट में, फिर हमारी मुख्तलिफ डेट्स में उनकी स्क्रूटनी होती रही। आज 4:30 बजे तक का हम जो है ना फाइनल लिस्ट जो है ना स्क्रूटनी के अमल की उसकी लगा देंगे। इंतखाबी दौड़ में शरीक उम्मीदवारों में उसामा अब्दुल करीम, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार जमाल खान लगारी, सुहेल मेहरुद्दीन, सैयद अब्दुल अलीम, मोहम्मद शफीक खान, मोहम्मद लतीफ, महमूद कादिर खान, मुरीद हुसैन, नवाब मोहम्मद अली फैसल, सिद्धू जई, अल्लाह बख्श, अनस और हमायूं रजा शामिल हैं। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें 24 अक्टूबर तक दायर की जा सकेंगी। अपीलें ट्रिब्यूनल 31 अक्टूबर तक फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलाट किए जाएंगे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। 30 को उन्होंने फैसला करना है अपने ट्रिब्यूनल ने, 1 को हमारे पास आएगा, हम रिवाइज लिस्ट लगाएंगे, और 3 को जो है ना कैंडिडेट्स जो है ना विड्रा कर सकते हैं जो इस अमल से निकलना चाहते हैं। 4 को अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होगा और 23 को नवंबर को जो है ना इलेक्शन का पोलिंग डे होगा। NA 185 की नशिस्त जरताज गुल की नाअहली के बायस खाली हुई थी। जरताज गुल को अदालत ने 9 मई के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। जिला मुतासरा इलाकों में नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल। सर्वे के दौरान 60,000 से ज्यादा मुतासरा खानदानों के नुकसानात का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है। पंजाब में सलाह मुतासिरीन की बहाली का मिशन। मुतासिरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल तेजी से जारी। मुल्तान के सलाह मुतासरा इलाकों में नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन यूनिट नुमान नजीर का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सैलाब से तकरीबन 35,000 घर तबाह और 49,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसल मुतासिर हुई है। अब तक तकरीबन 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 60,000 रिस्पोंडेंट्स का डाटा जो है वो हासिल कर लिया गया है। अगर तहसील वाइज बात की जाए तो तहसील मुल्तान सिटी के 12 में से 12 मौज़ूआत को कवर कर लिया गया है। मुल्तान सदर की बात की जाए तो टोटल 49 मौज़ों में से 48 को कवर कर लिया गया है। अगर तहसील शुजाबाद की बात की जाए तो टोटल 30 मौज़ों में से 20 को कवर कर लिया गया है, जबकि तहसील जलालपुर जहां पर सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे वहां के 72 मौज़ों में से 33 को मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु की सरबराही में जारी सर्वे के दौरान अब तक 60,000 से जायद मुतासरा खानदानों का डाटा जमा किया जा चुका है। तहसील मुल्तान सिटी के मुतासरा तमाम 12, सदर के 49 में से 48, शुजाबाद के 30 से 20 और जलालपुर पीरवाला के 72 से 33 मौजूद
موضوعات کا سروے مکمل کیا جا چکا ہے۔ اوورآل جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جس میں تقریباً 60,000 رسپونڈنٹس ہیں، ان کے اندر تقریباً 35,000 جو ہاؤس ڈیمیج ہوئے ہیں اس کا ڈیٹا ہے، اور تقریباً 98,000 ایکڑ جو فصل ہے وہ متاثر ہوئی۔ حکومت پنجاب نے 24 اکتوبر سروے مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے۔ تحصیل سٹی کا سروے مکمل ہو چکا ہے، صدر میں ایک موضع باقی ہے، جبکہ جلال پور اور شوجہ آباد میں متاثرہ شہری کو سروے سے متعلق کوئی شکایات ہو تو وہ اپنے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو درخواست دے سکتا ہے۔ مبارک پور میں سیلاب کے دوران بند کی حفاظت کرنے والا ایکسیویٹر ڈرائیور علاقے کا ہیرو بن گیا۔ نجی ایکسیویٹر ڈرائیور نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکسیویٹر مشین موقع پر پہنچائی اور بروقت مٹی ڈال کر بند کے شگاف کو پر کر دیا۔ سیلابی دنوں میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر کاری بند کو ٹوٹنے سے بچانے والا ایکسیویٹر ڈرائیور آج عالی واہن اور مبارک پور کا ہیرو بن گیا۔ حینی شاہدین کے مطابق اگر ڈرائیور نے یہ فوری اقدام نہ کیا ہوتا تو درجنوں گھر، کھیت اور مال مویشی پانی کے زد میں آ کر تباہ ہو جاتے۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ اس کی بروقت کارروائی نے علاقے کو ایک بڑے المیے سے بچا لیا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور احسان ہے، اس بندے نے جو کام کیا ہے یہ اس کا مستحق ہے۔ یہ اس کو جب بھی ہم نے اٹھایا ہے یہ نیند میں ہوتا تھا 2 بجے 3 بجے، اس نے ایسے کام کیا ہے جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ باقی بھی عملہ تھا ان کا بھی شکریہ ادا ہم کرتے ہیں، یہ کمال کر دیا ہے۔ مقامی افراد نے اس باہمت ڈرائیور کو علاقے کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے فرض شناس اور نڈر افراد کی حوصلہ افزائی اور سرکاری سطح پر تعریف کی جائے۔ جی میں موقع پر پہنچا ہوں، مگر یہ عرفان بھائی ہیں اور یہ ہمارے علاقے کے نمبردار علی وان بستی کے نمبردار ہیں۔ میں عرفان بھائی کا اور نمبردار بھائی کا بہت شکر گزار ہوں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب سب لوگ پانی کے خوف سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو یہ ڈرائیور ایکسیویٹر لے کر آگے بڑھا، اس نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ اسے خوش رکھے۔ جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایسے باہمت لوگوں کی بدولت ہی مبارک پور اور اس کے نواحی علاقے آج بھی محفوظ ہیں۔ کیمرامین عبدالحمید بلو کے ساتھ دلشاد جویا، روہی، مبارک پور۔ کہ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری، 5 سال میں سونا 5 گنا مہنگا ہو گیا، جبکہ 20 دنوں میں سونا 60,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو چکا ہے۔ سونا مہنگا ہونے کی سپیڈ سب سے تیز، 20 دنوں میں سونا 60,000 روپے تولہ مہنگا ہو گیا، جبکہ 5 سال میں سونا 5 گنا مہنگا ہو چکا ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت 4,63,000 روپے فی تولہ ہو گئی، جبکہ 22 کیرٹ سونا 4,24,400 روپے فی تولہ ہو گیا۔ سوناروں کا کہنا ہے کہ امریکی ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے، اس لیے لوگ بینکوں سے ڈالر نکال کر سونا خرید رہے ہیں۔ اس وقت عالمی منڈی میں سونا $6,260 فی اونس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اس کی مین جو ریزن جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ امریکہ کے اندر امریکن ڈالر کے اوپر بد اعتمادی نظر آ رہی ہے۔ لوگ بینکوں میں سے، امریکہ میں سے، اپنے بینکوں میں سے ڈالرز نکال کر اس کے اگینسٹ گولڈ خرید رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، اور جو آگے نظر آ رہا ہے مزید بھی گولڈ اپ جائے گا۔ سوناروں کے مطابق چاندی بھی 2,000 روپے فی تولہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تاہم کچھ دنوں میں چاندی تو سستی ہو جائے گی، لیکن فی تولہ سونا مزید مہنگا ہو کر 5 لاکھ روپے تک جانے کا امکان ہے۔ سونا مہنگا ہونے کی وجہ سے آرٹیفیشل جیولری کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ شادیوں کا سیزن ہے لیکن مارکیٹ میں سناٹے ہیں، گاہک نہیں ہے۔ اس وقت جو چاندی کا ریٹ ہے وہ جو ہے وہ بلیک میں چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ چاندی کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ ہر کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے چاندی چاہیے اور میں نے چاندی سٹاک کرنی ہے، اس لیے سٹاک والی چاندی کسی کے پاس ہے نہیں، اس لیے چاندی کا جو ریٹ ہے وہ منہ مانگے داموں لوگوں کو خریدنا پڑ رہا ہے۔ چاندی اس وقت جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ پر تولہ 8,000 روپے کے قریب چل رہی ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے جو 2,500 سے 3,000 روپے بلیک میں اس وقت فروخت ہو رہی ہے چاندی۔ سوناروں کا کہنا تھا کہ آج تک تاریخ میں سونا کبھی اتنا مہنگا نہیں ہوا، اس لیے سونے کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین غیاض علی کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ گندم کی بوائی سے پہلے ڈی اے پی مزید مہنگی ہو گئی۔ ڈی اے پی کی ریٹ میں اضافہ سے کسان پریشان، بہاولپور میں کھاد مارکیٹ سنسان ہو گئی۔ گندم کی کاشت سے پہلے ڈی اے پی کی قیمت میں مزید اضافہ، ڈی اے پی کی فی بوری قیمت تقریباً 500 روپے تک بڑھ گئی۔ قیمت بڑھنے کے بعد ڈی اے پی کا سرکاری ریٹ 14,864 روپے ہو گیا، جبکہ مارکیٹ میں 14,700 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ 7 سٹار ڈی اے پی کا سرکاری ریٹ بڑھ کر 14,300 روپے ہو گیا، تاہم مارکیٹ میں گاہک نہ ہونے کی وجہ سے 14,000 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ فی الحال جو ہے نا سیل وغیرہ بالکل نہیں ہے، ایک تو ابھی ٹائم تھوڑا سا دیر ہے، 1 نومبر سے بجائی شروع ہوگی، اور باقی جو ہے ریٹس وغیرہ کافی زیادہ ہیں، فارمر کی سکت سے جو ہے نا وہ مطلب نہیں پرچیز نہیں کر سکتا۔
डीएपी खाद की कीमत में इजाफा के बाद मार्केट में किसान भी नजर नहीं आ रहे। किसानों का कहना था कि खाद के रेट में इजाफा ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। उधर से हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई और अब हमें बिजाई के लिए बड़ी परेशानी है, कोई न हमारे पास वसाइल हैं। किसानों का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बाद वो मुआशी तौर पर कमजोर हो गए हैं। हुकूमत से अपील है कि खाद के रेट्स कम किए जाएं। कैमरामैन शासिक लैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। कायदाबाद में आटे की कीमतों में इजाफा से आवाम परेशान। दुकान पर आटा 100 और चक्की पर 110 रुपए किलो हो गया। दुकानदारों की मनमानियों पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। फैजाबाद में आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा। महंगाई की नई लहर ने आवाम की मुश्किल ना बढ़ा दी। शहरियों का कहना था कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से कम आमदन वाले खानदान शदीद मुतासर हैं। सार्फिन का कहना था कि मार्केट में दस्तयाब आटे की कीमत सरकारी नर्ख से कहीं ज्यादा है और दुकानदार खुली मनमानी कर रहे हैं। हुकूमत फौरी और मौसर इकदाम करे ताकि आवाम को मुनासिब और सस्ते दामों आटा मिल सके। आटा लैन गया भाई, आज आटा महंगा हो गया, कितने 120 रुपये, कितने 110 रुपये, कितने 90 रुपये। बराए मेहरबानी गरीब आवाम वास्ते मेहरबानी करो, आटा सस्ता करो। दुकानदार कहते हैं रसद की कमी की वजह से कीमतों में ये इजाफा हुआ है। गंदम महंगी है, मिलों से महंगा आटा अब मिलेगा तो महंगा ही फरोख्त करेंगे। जी जनाब, गंदम महंगी हो गई है। अगर हुकूमत सानू कोई गंदम दवे तो आटा भी सस्ता हो जाएगा। इस वास्ते आटे का रेट ज्यादा हो रहा, 100 रुपए किलो रेट चल रहा जनाब। कणक 9000 रुपया रेट मंडी से कणक दे रहे हैं। महकमा खुराक का कहना है कि मजीद रिलीफ पर काम हो रहा है। शहरियों को जल्द सस्ते आटे की फराहमी बहाल हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ शहजाद, रोही, कायदाबाद। मुल्तान सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत चिकन के बराबर हो गई। सब्जी मंडी में टमाटर 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। रेट सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। टमाटर की ऊंची उड़ान ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। सब्जी मंडी में टमाटर 450, मार्केट में 600 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कीमत में बेतहाशा इजाफे से शहरियों के होश उड़ गए। शहरियों का कहना है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, मजबूरी में टमाटर खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि हांडी जो पकानी है। टमाटर इतना महंगा हो गया है कि पहुंच से दूर होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से 1-2 टमाटर खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। भाईजान क्या करे, बड़ी मुश्किल से ले जा रहा और बहुत ही मुश्किल से हांडी पकती है। गरीब आदमी क्या हांडी पकाएगा। हर चीज महंगी है मंडी में। 450 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। सब्जी फरोश का कहना था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से टमाटर की सप्लाई बंद है। लोरा अलाई का टमाटर खत्म हो गया है और सिंध का टमाटर आने में अभी वक्त है, इसलिए महंगा फरोख्त हो रहा है। भाईजान अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, जहाँ से टमाटर आ रहा था ना, जो यहाँ का पूरा कर रहा था पाकिस्तान का। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से टमाटर जो है ना कम हो गया। जो लोरा अलाई का टमाटर आ रहा था, कोयटा का आ रहा था, उसका एंड हो गया, खत्म हो गया वो। अब हरनाई की फसल आ रही है, इसका टमाटर अभी कम है। नवी फसल आने में अभी देर है। सिंध का टमाटर आएगा, फिर जो रेट नॉर्मल हो जाएगा इसका। शहरियों का कहना है कि बाजारों में मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। हर बंदा अपनी मर्जी के रेट वसूल कर रहा है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल करे। कैमरामैन कामरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मौसम के बदलते ही डेरा गाजी खान में खुश्क लकड़ी की कीमत में होशरुबा इजाफा। लकड़ी की कीमत 200 रुपए फी मन इजाफे से 1200 रुपए फी मन तक पहुँच गई। डेरा गाजी खान में मौसम बदलते ही लकड़ी की मांग में इजाफा। लकड़ी फरोशों ने नक भी बढ़ा दिए। हालिया दिनों में फी मन खुश्क लकड़ी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद लकड़ी की कीमत 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। सर्दियों में गैस की कमी और महंगे मुतबादिल ईंधन के बाइस शहरियों की बड़ी तादाद लकड़ी पर इन्हासार कर रही है, मगर कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि गैस पहले से महंगी है, अब लकड़ी कीमतों ने भी उनका जीना दो भर कर दिया है। इंतजाम को चाहिए इनके रेट्स कम करने चाहिए। गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। गैस के बिल भी इतना ज़्यादा है और लकड़ी लेना भी उससे मुश्किल हो गया है। चले गरीब आवाम का भी फायदा हो, रेट इसके कम होने चाहिए हमारे हिसाब से। सर्द मौसम के आगाज के साथ लकड़ी की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए नया इम्तिहान बन गई हैं, जबकि परेशान आवाम की नजरें अब इंतजामिया पर हैं। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डेरा गाजी खान। हिमयर खान में हिंदू बिरादरी का खुशियों भरे त्यौहार दिवाली पर खुसूसी तकरीब। जिला इंतजामिया ने माली ग्रांट के चेक देकर हिंदू बिरादरी की खुशियों को दोबारा कर दिया। सूबाई वजीर अकलियती अमूर सरदार रमेश सिंह ने 600 मुस्तहिक अफराद में 90 लाख के चेक तकसीम किए। रहीम यार खान में पंजाब हुकूमत की
की जानिब से हिंदू बरादरी के मजहबी त्योहार दिवाली के मौके पर इमदादी ग्रांट्स तकसीम करने की तकरीब सजाई गई। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा व MP चौधरी महमूद अहमद, साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद, नसरीर रियाज गुज्जर, पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने दिवाली का केक काटा और हिंदू बरादरी को त्योहार की मुबारकबाद पेश की। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन साबिक MP सेठ कांजी राम और ADCG इरफान अनवर ने शुरका को दिवाली की मुबारकबाद दी और अक़लियती बरादरी के लिए माइनॉरिटी विंग के होने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाह किया। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस अज़म का इजहार किया कि सूबा भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए इक़दामात जारी हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान की होनहार बेटी ने CSS के इम्तिहान में तारीख रकम कर दी। सादिया ज़हूर ने जनूबी पंजाब भर में टॉप किया, जबकि पूरे पाकिस्तान में 5वीं पोजीशन हासिल की। मुल्तान की बेटी जनूबी पंजाब की CSS टॉपर। मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली सादिया ज़हूर ने CSS के इम्तिहान में तारीख रकम कर दी। सादिया ज़हूर ने जनूबी पंजाब में पहली जबकि पाकिस्तान भर में 5वीं पोजीशन अपने नाम की। CSS टॉपर सादिया ज़हूर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर बनना उसका बचपन से ख्वाब था, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर ट्रेनिंग हासिल करेंगी। अपब्रिंगिंग ही मेरे फादर ने इस तरह से की थी कि स्टार्ट में माइंड था कि देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की, बिल्कुल वैसे की मेरी, और वहीं से ही मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और उन्हें प्राउड फील कराना है। शुरू से ही ड्रीम था कि मैंने जो है वो डिस्टिंक्शन लेनी है, क्योंकि मैं हमेशा से ही पोजीशन होल्डर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रही हूँ। तो उस वजह से हमेशा से ही माइंड में था कि CSS करना है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आगे आना है और पोजीशन सिक्योर करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और फिर उसके बाद मैंने इसको कामयाबी से अचीव किया। सादिया ज़हूर के वालिद ज़हूर अहमद ने कहा कि बेटी ने उनका सर फखर से बुलंद कर दिया। सादिया बचपन में शरारती और बहुत जिद्दी थी, लेकिन उसने पढ़ाई में खूब दिलचस्पी रखी। अल्लाह पाक ने जो है जिस तरह हमें नवाजा है, अल्लाह पाक ने जितनी बड़ी इज्जत दी है, तो मेरे पास तो सच में ये अल्फाज ही नहीं है कि किस तरह मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने जो है ना उसको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। बच्ची ने मेहनत की है और अल्लाह पाक ने जो है इसकी मेहनत को कबूल किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और मैं इनके नक्शे कदम पर चलना चाहूँगी। मैं भी सिविल सर्विस में आना चाहूँगी और हम सबको बहुत इन पे प्राउड है कि ये इस मकाम तक पहुँचें। और मेरी भी यही उम्मीद है कि मैं भी अपने पाकिस्तान को इसी तरह सर्व करूं जिस तरह ये आगे जाके करेंगे। शरारती थी वैसे, ठीक है, घर में कोई काम वगैरह भी नहीं करती थी, पढ़ाई में ज़्यादा इसकी दिलचस्पी थी, पढ़ती थी। अल्लाह पाक ने कामयाब किया है इसको। माँ बाप की भी सपोर्ट होनी चाहिए, तो हमें भी बहुत खुशी हुई है। सादिया ज़हूर की कामयाबी के बाद उनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ सैयद ज़ुएब बुखारी, रोही, मुल्तान। शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। शहीनशाह अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। शहीनशाह अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में मुनअक़िदा इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हेसन, आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक।